ya kwenu na chando kuro po mi ton lenu eje do to ganton e khoba mi na se do to menu mi khota leji mi na besin lo na ti menu mi loji e ron meteni gbe lo tiyan ye me yin o me do bin to mi ton me bo ipon ji ba lavo wo sin ho aton go mele yo ina do e de le to pon bo na pon do ji le kun je kun de we ma yi rodo licence ne ina na yi aji go si fine o mi na to ento ji le azon kun covid ton ne e do nu gba e ba che kwa ka mo ji le me yin o me buru ajo kwe abia zo kwe do bin to mi ton me fi ina go aloni nenu wa mo koton na igbon mi ba do na pede yo ni do boro afoso ko sinu wa do po tin bo bene to ojoro na khoro so eja we podo o Madagascar ville po bo ne we eni lo e kana igbon de te kan tadagbe bene to kan si wodoro nu wa mo koton sin temi ajo mi le kan bi o mi de do apa mo koton kwe mechire mi hotale yi dodo ene bo devo na je tunu ton lo nu wa le koton me bo gbe doro propo mi ton le doji mi jijan bovo ba si wo mo nu kunu je nu do jijewele wu do bene to mi ton me mina to entero jile kunji ba lavo trala me yin o mebo nyonde wa tete ngberu plon bo nyon wa sin apa kwero we ma ho mi ton le e lo de licence professionnelle ho aton go sin kunde we ma do kunji ba lavo sin agbasa ene e wazon bo ero benen tovi habu do tokon edo erome bonasi hu sokun lewe mamu koton do alomenu ye kanu tempo mon koton bo midi sabo ipon do fieyin we ma homen lisimeton CEG le pylone do kuotonu mi pon yele mechile yin kanu yin nwe ayan waye anande khlesin nwe wado azan kwaton nukun do pogoli ason ton yi gan wa ko bo nwe yan wanele yo inande khledo owe maji nwe wani yin kanado e romendo we ma ko men lisimeton pilonu ton e do ku tonu yi kwe elo medin ye me wa tenpo mo koton sin o 2000 e jeji pere ho kwe mi dogdo wa yi ton ye me de gba lopo afode kanwe ogbanukun we wa o tenpon le nkoton sin deme nonu afo afatan kanwe kwaton nu kwaton iwe wa o tenpon le nkoton sin deme sunu afo afatan afode tene yedewe wa o tenpon le nkoton sin deme nuvovo o kande konu kwaton memo ina kanbio yedo eyin mi najire nu do nu yeme wa tenpon elosin o deme podo kwe mi dogudo wa yeme pan beto gege jeji do kwe elome bo mi pon me jeji nele yo yeme afatan kande oropo wejeji ro kwe ilome eyin mi na lendo kanwe kojio beto oko ojeji weyin ojijeji to ro kwe ilome din we me na kanubio yede tetemenele sin apakuyo nu vovo aizen wele jeji ono yo enele me vovo enetin egbon fonu mo ro kwe mi dogudu wa imele nu ejeji le weyin dole nu kwiti sin alinu le no to eni ogbon yi le no ogbeto me gbon yi ina kanubio yede apamo koton kwe podo inale kanubio yi do male sin sin apakwe do nu wana sin de me meyin ogboji na to hon itono penukundo we ma plonplon da khura khule do beneto mi to me to ino penukundo we ma plonplon da khura khule we timenu mi do ma timenu mi do le mi kana me bona yin sen eyan zon pin covid 19 ton yi bo mi gbon fun lo pagbe no kwe no penukundo o tenpon le wo do beneto mi to me fi do nle bi do yi do onuganji we bodo mi na do flen mi yo tenpon eyin o licence ton elo pa kanwen ton eweyin kana role kwele afo tonukun awe gomedan bona mo ten do ye me ko pon we ma ko ja la bonu ko do poropo aton le na mo ten do ye kuotonu we enion eru jijewede mechire mi mina gosi apane hwebo akala vi fi mina to entoro jira gbo me kala vi o fide timbo do aklode do kalavi pota fene buron dido so ava podo ganvi po etonele po fimon koton newe ni no meton kade ne ka megbon ajio mi di salobo ipon yele mechire mi pon hami Tayo akidaho eno je do fi elo eyin toji undo ten agbome kalaviton e ozun kokpo numa sogbe gege po wego fi zamele o minotun fi e irangosin bono akon zun kodo fia mi je tagbade sun dogbonu e kan jo kwikwi gbondo awon time sin kolinu mena ho pa fe pobli wero titime alo eji fi eyin toji undo ten agbome kalaviton nonda ye fi mon koton e voblodo zombo wanyan debu sodo fine a
kan hon eyin xogbanu ene we so ko kha fi mon koton eni onazon bo yeme yin nu sato do finele sona hen fi mon koton kujia me da ho Eric Kiti timendo sibi gbele bio ye no za fi ene on do kondo pa me kha yeme yin yonu nu sato edo finele e bo akwa mi tonde sun emi so bo ho sun ko henu le modo po to pon la so va ton lebo go alonu mi ye ne eyin fi mon koton yin fi de boro mi meji egbio yeme yin tonukun de lewezon dogbon alogonu me eyin zinzanu ye na zan bona hen fi ene ondo nu ganji lesin ye kame me na ho Eric Kiti lebo do tintimendo yeme yin kan to sole ni wa pon azo ye de lero wiwa we bona do ze beneto tagale e do eyin fi eyin toji undo ten mon koton ma do mi meji a o yeme ko sin to devo mele na do jro bona yi kan via do chobonu anayi kan vio fi mon koton jen anagbon mi kana flimi do sin kwe fo afoton kunengo gbepekple edo nu kun pedo fi mon koton we o do pipe ha uve gegewe do akwesin alinu gonu ene o ayina jaide nu ye tele a do ye dozo gbendo fi mon koton a Zogben ho ado novi anato entoro jele ali gosi Mrs. Sento wa igoro jigbe ha mewa abi Mrs. Sento di dosi vi o ajio zankule yo yeme yin to vi sunu to vi yunu bono kole alimon koton le zin flu mewa ye dele no gbon bo ouve da honu ye titegbe mi di salopon ali yenele ho Yena kpon aliegosi Mrs. Sento so yi parun podo aliegosi Mrs. Sento so yi ze plak do zamele o inunde bo yina do ayina jayi to vileton sin kolinu do etewu zogben debu no tado ali eniojia menda ho Valentin anato timendo zogben debu emando ali monkot no lejia o no zon bo alita o vikeke no je menda ho meda ilegba timendo chobonu anayi fie yin hodonu toten eyin diaspora sin nu konfi uveda howe enoyin do emeyin zogun agbanlielie no kunto enele o no banana metemendo aliojia zameo yenondo zogben eyin moto ye deleton tado nukumenu mewe besi Mrs. Sento golo so ize plako no waso indo kegedo ali enioji medaho Alessandro dewen eye bio atekpipa odo yeni tekpon bota zogben do ali monkoton jinu ye dele komengan gege mondo zogben no tado aliji enele podo zogbenukun atono emano tado alimon kotonji do zamele zombo alitao vikeke noyin jijeto mena ho polen pobli eyin komegan akasa godometon timendo emi delemodo alimon koton sin azo yemako foa wezombo zogben kuno tado ali eneledio amo emi bio tokponlagan agbome kalaviton do nini tamedo numon koton wu bosindo yekun do alimon koton lekpa yena tenpon bonasu bonu alitao vi na moten se afodo gudo to sunzan aton emi do gudo wa ile meon alita ovi gban aton nukun aton wen jijeto do alie gosin Mrs. Sento kolo wa ize plakeji do tokpon eyin Atlantique otonme dile yemeyin zochito mitone time gben Eneo bubo di mechile mi minato entoro jele a chekpipa abere to ton lu gandoe chobo ofungbe newe karo gandoe gbon ne kana blogbon bo tito me teme abi ajohwe abi azohwe lu beren to mi to me fie iransi ugo alonu yi do covid sin azonkun lu nu gbawe die ezombo ajohwe nele abi azowa hwe nele o de na ma khisi no gbon de na wa zogbon esoro moyin we enewe zon ba chekpipa so won le wi mon koton do ti newe yemeyin gan ro kwe mon koton lenu le yi de le ka mon koton bon ajo mi bon jibo kan opio yi Betake ya chekpipa de ton lo do mejire ina dan lo yime do azowe yari do beneto mi ton mele do trala zonkwe coronavirus do nu gbawe ewe nyon do merako we ilolesi nu kume nu trala merako Musharraf Makel lokusu poto Theophane Aide pa ye dele wa modo mejile betake na chekpipa de ton ene li betake dagbewe Musharraf Makel lokusu na do yikodo ten ene me ero teti mewe do ho to gambere to ton do yo li nu jon wembo mena do petoni do indo mejire mi tesumi pon azokwe coronavirus gwenu yo azokwe kekete bo yi teleba akisino le poti tengbe le akiyodi gbonda yi ekusodo mo lo pade bu akọ yi teleton inomo lopolopo yo kwiwe dipo hun ya che pa odi koton tin bodo ina dalo yo eyinde lo yan kan jiro nukun emile ton me wene ton me mi de lolomo na le mo pepe lo na le su akọ eyin yemeyin asoato mi ton le na bo
no kon yina do dido ali elnoko mera ko Theophane Aide e wa modo mejiri moyon amo le mina no te pondo apawe to aje pa kaja dalo mianji e o enadi ta ko eporu mi wea abi ena dalo mi podo akọ epo wea enewe mi bi nano te pondi nde bukatero jijewe peta kan ede ton yi inde lo akwedo nukun emile ton me mo sharaf market lokosu lele ko wa de foboro di do eyindo mejiri de supon lo modo jire emina tedi ta ko eporu mi azun jimbo e wa dandan wene ton me mi yin ajoto enele abi azongan enele o lopolopo mi tona bofin lo na tun aje pipa o iblu elonu mi mera ko Theophane Aide lele ko wa levo lo do mejiri nde bunate jijewe o gbeje mile mina do aje pipa o tete gbedo azo e wa nei mo jewe emina le pa gbe ni do azo devo de edo wiwa wele azo di ali blublu inelewe ya azo di kuru wa do beneto meyo esu po tete gbe eyindo akwemana utedi abi me biwedo kosuwedo akwekan yo luo e kado bibluwe tete gbe dide e jeragbe mina timenu mi do gbeta kende aje paze yo eyinde lo nyodo yemeyin azo gansu posi nukume amo eyindo mejere ikane sin fun la dona leyin kopon yi lolomo eyinde lo nayon tete gbe dide e jeragbe bọ́rọ̀ àfọ̀sọ́kò sínú wájú ẹ̀mí náà fòdó mìíràn tó ń tọ́nà jẹ́lẹ̀ sọ ẹ̀ náà yàn ń zàgbé yọ bẹ́ẹ̀ tó ẹ̀ náà húzú pàrọ̀kàn yìí yin ome bóyí Madagascar sí ẹ̀yàn kó tọ́lẹ̀ inú wà mọ̀ nǹkan tó ẹ̀ nàbúrò tó òun kún Madagascar tán Antananarivo ọmẹ ló bọ́rọ̀ àfọ̀sọ́kò mọ̀ nǹkan tán ebi ọ yẹdo ẹ̀yìn nàchíà yìí ẹ̀yàn kó kérékéré ló ome gbígbíọ́jì gbọ́nà ikú gbọ́nà pé bàánú yìí ló gbẹ́ ọmẹ bí bọ̀ nù wà mọ̀ nǹkan tán inú kọ̀ọ̀kan tán ẹ̀ nà pé bàánú yìí bẹ̀ nà kó wẹ̀tso náà jẹ́ dèpolẹ̀ kò jí yẹ ká mọ̀ nǹkan tán mẹ́wọ́n bẹ́ẹ̀ tó ẹ̀ náà sì hu yìí lónà lódù dé jí à dètẹ́ káyín tàdàgbé ẹ̀ náà lódò yẹ do mọ̀ nǹkan tán mẹ́wọ́n jí ọ mí bà ń dó pèrè ló apá ẹ̀ nẹ̀wẹ̀. nú bọ́lọ̀ àfọ̀sọ́kò sí nù wíwá ènìyàn dùn àkẹ́lẹ́ sí èèyàn kó tọ́ tìrìtìrì gòsì tó gbódò lẹ́yìn dòkúròpó àtọ́n wẹ̀wẹ̀ ló mẹ́mẹ́ Olivier Verdon ya Jodel Dosu kaka je sesi dalmeda ji ye deleo ye gbleu do to ibe ko bolu de di e wezombo yima wa Buru Samadou bodo Marcelin Kupopo kanyime e mo azonkun Covid tona boye dele ma si upeu boyi Madagascar e me aton nu kon leo ye dio e podo don akle e do benetomi to me fibron ko do file ye même mon coton dio e lewen Ibrahim Ogunlola Roland Beakou bodo Olympe Kantinpo boye me aton enele bio Michel Dussuyer si avant voulait mais sota tagwe gbadanu eneon ejete do torunukun Madagascar ton eyin Antananarivo ome eyon hoto beneto ton le bodo yime bono plonu yi le po yi antotin do fie lodo Novotel Hotel Antananarivo ton yi eromedion inadisa lo ipon fie jolo na ho aimile mon koton de bona pon ayoji de na si wode afogbon bona pe wu bona ho bolu mon koton do so ejawi nunu wiwa eyin bolu gbeta eyan ho tere na tian so ikata sin to me boy na ho gbe o metan e na ho e de don yi gonu e ro pool jio mewe beneto de bo gonu Madagascar sin to Congo sin to bodo Tanzanie sin otopo yeme tota do poropo enenele de buka pe wu bo so afo itan so dote do mewi gbe aji ton e na ho e de do Cameroun sin to me do ho afo konukun we go me ya Michel Dussuyer si àwọn avudon akle enele kanapeu lo ho agbo eyin zo jangin be yoro baria Madagascar ton le ajio ene mina sonu kun mi ton le dai lo bonakun so nyonu zangbe ganton me gbadanu benento singame pepepe edeme mina bio benento vile bido jile enino demenu don akle mi ton le mechile mi egbeton ena inu ko mo mini sorofre bonu akulon gberoto rugbe ponu mi ejenwe o mina le akwi